kɔnɔ karamɔgɔ ye cɛ nama ɲa ko min waliya ko a ka jija aw ka kiiri tigɛ a ka kiiri tigɛ kuranɛ baɲini a ka الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله الذي أتم نعمته علينا. الحمد لله الذي هدانا للحق. الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى نور. الحمد لله الذي يولج الليل في نهار ويولج النهار في ليل. الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وعليه توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون. نصلي ونسلم على رسوله. نصلي ونسلم على خاتم النبيين وعلى آله. أما بعد نعوذ بالله من شر عدونا الشيطان الرجيم. ولا سامبديون أنسيك لا هرلا ألا كان ولي هرلا ألا كان نسبتي ألا كان لكنا ala kan sutura inshallah. Wala ni ala sona ambe ntenena avril kalo kile duru samba flamoga anikele bien tenay avril kalo kile duru samba flamoga anikele inshallah. Amba damina ala togoye mawrate ala minko ambon sinzini masatoye ala mimbe shuko ala mimbe duje ame kishin na manyana ala fe ka jidi an kontiki kan noye muhammadu ye anaka so o kofa ame tanganyine ala fe ka banjugo torola noye iblisai ana badion ana no fe mauna jinyo o kofa ame folise bela jelema Mao Made Kloban Kana Radio Kaira FM 102.0 Kasigero Ben Sigaso Lafia Bugoma inshallah. Nogotina Oklobe au Badin de Kana Alaka Dinena Ustaz Berte Nima Don Ola Afoko Alaka Waraba Murutile Nima Do Ladun afo karamogo tan silamɛya ni ma dɔn o la afo karamogo sariatigi ni yɛrɛ ma dɔn o la afo sariya mobilitigi ka bɔ Sikaso Lafiyabugu kɔkɔ. Wala sanbadenw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan inshallah ka bɛn bi ntɛnɛ ma avril kalo tile 5 san 2021 bi walanda ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye silamɛya jɔsen dɔ bɛ yen an y'a kanu ka min walawala pour que caman bɛ se k'a dɔn ni k'a faamu. O jɔsen ye jumɛn ye? O ye silamɛya jɔsen sabanan ye. O jɔsen a bɛ fɔ de ma ko zakat n'o ye silamɛya jaga ye. Jaga min kan ka bɔ silamɛya la Ala n'a kira ye min fɔ a la kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so. An segin bɛ ni o walanda ye bi k'a kun kɛ Ustaz Berete ti thème ta kun fɛ n bɛ thème o thème ta n'i y'a analyser i bɛ taa sɔrɔ ce sont des thèmes nécessités thème minnu mako b'a la ka kɛ k'a kun kɛ min
ibsega sella jo kema o kema mimbe mimsega silamaya jaga fiye a nyabinani kan a kema incela ni majija kele ita sorotu madola. C'est trop grave. Donc comme ne gala nyini de fɛn foyi kana ye silamɛya la min ni nɔgɔ b'a la halibi walima min faamulen tɛ a ɲɛ kan ka ustaz Berete balolen to ye o de ye n balokun ye ala ka diinɛ bɛ se ka dɔn cogo min fo k'a dɔnnakari ka ɲagamuw ni ferekew bɛɛ bɔ a la k'a jɛ k'a kɛ ala n'a kira ta ye i n'a fɔ a ka d'u ye cogo min a bɛ faamu donc o jaga in badi i y'a dɔn silamɛya ye jɔsen 5 ye o sen 5 in na a sen fɔlɔfɔlɔ an y'o kuma kɛ ka ban n'o ye limaniya ye o kun ye sen fɔlɔfɔlɔ ye a sen filanan o ye seli ye an ma kuma o kɔni kan fɔlɔ arajo in na donc a sen sabanan o kun ye ka jaga bɔ o ye silamɛya jɔsen sabanan ye n badi a sen 4nan de ye ni sunkalo sela ka sun don o kun y'a sen 4nan ye silamɛya sen 5nan na laban o ye ka taa hiji n'a se kɛla i ye nin de ye sen 5 ye kira Muhamadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ye sen minnu jate k'a fɔ ninnu de ye silamɛya jɔsenw ye o la san badenw an kɛlen kɔfɛ ka limaniya walawala e ye o kun ye sen fɔlɔfɔlɔ ye a kun fɔla i ye ko limaniya fana o bɛ sigi sen 7 de kan limaniya ka sen fɔlɔ i ka da la ko ala bɛ yen o ye kelen ye a sen filanan i ka da ala ka mɛlɛkɛw la k'u bɛ yen o ye 2 ye a sen sabanan i ka da ala ka gafe jigilenw na o ye 3 ye a sen 4nan i ka da lahara don na k'a bɛ se o ye 4 ye a sen 5nan i ka da ala ka ciden cilenw na o ye 5 ye a sen 6nan i ka da sagakunu na o ye 6 ye a sen 7nan k'i ka da latigɛ la nin kun ye sen 7 ye a fɔla ye sen 7 minnu ye limaniya jɔsenw ye o limaniya min ye silamɛya jɔsen fɔlɔ ye o jɔsen fɔlɔ in fana ye sen 7 ye an bɔla ka min jate e ye a bɛ faamu a tilala a fɔla i ye n'i dala nin sen 7 la k'i ka limaniya jɔn dɔ k'i seere ye ka kalimatu shahada fɔ o ye n'o de ye k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama n'i y'o kalimatu shahada fɔ i dalen kɔfɛ limaniya sen 7 la a bɛ fɔ k'i yɛrɛ kɛla limaniya jɔn ye k'i kɛla silamɛ ye donc i kɛlen kɔfɛ o mumini ye sisan o kɔrɔ i kɛlen kɔfɛ o limaniya jɔn ye ala ka baara minnu bɛ yen sisan a fɔla i ka olu de kɛ o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye seli ye o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye silamɛya baya layidu 6 ye o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye hiji ye o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye an badenw juma seli o dɔ ye disabiri ye wa an b'a dɔ la kelen kɛnɛ kan n'o ye ka jaga bɔ a bɔcogo la donc ala ye min fɔ kira ye min fɔ jagako la ni y'an sigilen o kɛnɛ kan ustaz Berete ala ka waraba murutilen an badenw a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min ye o de ye kuranɛ kɔnɔ jɔnniw de kan ka jaga bɔ de ala ye jɔnniw de wele kuranɛ kɔnɔ k'u ka jaga bɔ waritigiw wa ayi ala ye jɔnniw de wele kuranɛ kɔnɔ k'u ka jaga bɔ cɛw wa ayi a ko musow de ka jaga bɔ kuranɛ kɔnɔ wa ayi yala ala ko wahabiyaw de ka jaga bɔ kuranɛ kɔnɔ wa ayi yala ala ko ansaruw de ka jaga bɔ kuranɛ kɔnɔ wa i n'a fɔ a bɛ cogo min bi wa ayi yala ala ko amadiya mɔgɔw de ka jaga bɔ kuranɛ kɔnɔ wa ayi est ce que ala ko sufiw de ka jaga bɔ kuranɛ kɔnɔ ayi ala ko sinangolow de ka jaga bɔ kuranɛ kɔnɔ wa ou bien Nuruddin ou bien Ikmaluddin ala y'o fɔ wa ala m'o fɔ an badenw jɔn de bɛ silamɛya dɔnni bɛɛ ye ala de bɛ silamɛya dɔnni bɛɛ ye o la ala min ko ka jaga bɔ an bɛna lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala i ko jɔnniw de ka jaga bɔ de n'o jaabi kɛla min ye e n'i ta fan dɔn o la an ka kuranɛ dayɛlɛ dɛ an bɛ taa min kuranɛ sura min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma suratul bakara kuranɛ sura 2nan a aya 104 aya 105 106 107 108 109
aya kɛmɛ ani tan i b'i jɔ ye k'a daminɛ aya kɛmɛ ni naani ka taa bila aya kɛmɛ ani tan kuranɛ sɔrɔn filanan ala ye mun fɔ ye an badenw ala ko ko muminiw de ka jaga bɔ limaniya jɔnw minnu sɔnna ka limaniya ka don silamɛya la ala ko olu de ka jaga bɔ n baden a ma wahabiya fɔ a ma ansar fɔ a ma tijaniya fɔ c'est parce que ne y'a fɔ aw ye ko nin bɛɛ ye kalo ye silamɛya la n ko ala bɛ jamakulu kelen min dɔn silamɛya la o ye muminiw de ye al-mu'minuna limaniya jɔnw fakat a tɔ bɛɛ ye ziirinda kan ye a tɔ bɛɛ ye tiyɛtiri ye wa ne min y'a fɔ ne de b'a garanti ni min ma sɔn dun arajo b'i ka bila la a bɛ faamu il est temps que silamɛya ka ko k'a jɛ k'a bɔ nindungafɔlaw ka nindungafɔ la k'a bɔ yɛrɛsagokɛlaw ka yɛrɛsagokɛ la n badenw nin ye yɔrɔ kelen ye ala ko muminiw ka jaga bɔ yɔrɔ min n'an bɔla yen an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ kuranɛ min bɛ yen n'o y'a kuranɛ sura min bɛ yen n'o y'a sura 24nan ye e ka aya 55 ta i k'a lajɛ a n'a aya 56nan ala ko de muminiw de ka jaga bɔ ko limaniya jɔnw de ka jaga bɔ n badenw a bɛ faamu wa an ka bɔ o yɔrɔ la dɛ an ka taa kuranɛ surana sura min ye sura 73 o aya 20nan a lajɛ dɛ ala ko jɔnw de ka jaga bɔ ye ala ko de limaniya jɔnw muminiw de ka jaga bɔ ye a bɛ faamu wa an badenw nin ye jaga jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye maa minnu kan ka jaga bɔ silamɛya la o b'a yira e la yanni i ka jaga bɔ limaniya jɔsen minnu fɔla i ye i ka sɔn ka limaniya fɔlɔ ka don silamɛya la silamɛya ka kɔrɔ jaga ye o n ko jaga ye silamɛya jɔsen sabanan de ye tari i m'a faamu de n'i y'a mɛn jɔsen sabanan o bɛ mun yira o b'a yira ko ja jɔsen fila bɛɛ de bɛ yen ka kɔn a ɲɛ a ka sɔrɔ ka kɛ sabanan ye o jɔsen fila in o ye jumɛn jumɛn ye o jɔsen fɔlɔ de ye limaniya ye jɔsen filanan ka sɔrɔ ka kɛ seli ye seli an k'o to yen sabu e b'o kɛ kaban an ka na limaniya la dɛ o limaniya in e b'o sidɔn wa e t'o sidɔn de a bɛ gɛlɛya i k'a fɔ k'i b'o sidɔn munna sabu limaniya jɔsen ye min ye n'a fɔra i k'a jate n'i ma jija i bɛ ɲina kelen kɔ walima i bɛ dɛsɛ ka kelen fɔ parce que a sen ye 7 ye ni e y'a dɔn o t'a bannen ye k'i ka mumini dɔ de k'i seere ka kalimatu shahada fɔ o ye kuranɛ ko ten a sura 43 aya 68 69 yala e y'a kɛ ten wa ayi i m'a kɛ ten n'i dun m'a kɛ ten e bɔla diɲɛ jamana jumɛn la ka kɛ mumini ye ko e ye limaniya jɔn ye ala dun y'a fɔ cogo min na e m'a kɛ ten o bɛɛ la e ye mumini ye o tuma na e ka kuranɛ de b'a danna wa ou bien e ka ala de bɛ a danna wa ou bien e ka silamɛya de b'a danna an badenw ala kelen de bɛ yen silamɛya in fila tɛ kɛcogo fila t'a la saba t'a la ala ye min fɔ o don n'i y'o diɲɛ i b'i yɛrɛ kunfɛ de a bɛ faamu donc nin ye a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye an badenw a jɔyɔrɔ filanan ye jumɛn ye o de y'an ka lajɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ nafolo jumɛnw de bɛ yen nafolo minnu ni o tɛ jate jaga fɛ o kɔrɔ n'o nafolo qualité b'i bolo jaga ti wajibiya a kan o ye nafolo suguya jumɛn ye o la olu nafolo qualité an bɛna an da don o de la n'o nafolo yɛlɛ i bolo ce qui est sûr jaga bɔ t'a la o nafolo fɔlɔ ye jumɛn ye el faras o ye so ye o la o so hali ni so 100 b'i bolo silamɛya la jaga foyi ti bɔ a la o ye so ye i bɛ so kelen kelen min dɔn o so in de ko don hali n'a caman b'i bolo silamɛya la jaga tɛ a la o ye kelen ye a nafolo qualité filanan jaga tɛ min na o bɛ jate i ka jɔnw fɛ comme nin kuma in bɛ fɔ don min na ni bi tile kelen tɛ dɔɔnin o b'a sɔrɔ jɔnya o waran bɛ o wagati o si dɔlen don kosɛbɛ mais o ni bi tile ti dɔɔnin o ni bi tile o tɛ kelen ye dɔɔnin an badenw kira sallallahu alaihi wasallam n ye min dɔn a kumakan na nafolo la min sen tɛ jaga la o ye nin ye nka dɔnnibaa wɛrɛ bi sɔrɔ yen minnu bɛ fɛn wɛrɛ fɔ aw ye k'a fɔ ko o fɛn sinama ninnu fana sen tɛ jaga la bon déjà n'a fɔla i ye ko dɔnnibaa wɛrɛw de y'a kuma fɔ o kuma ka ca dɔɔnin sabu min bɛ ne kun minɛ kosɛbɛ o de ye a ka fɔ ala ko tan walima a kira ko tan nka dɔnnibaa karisa y'a fɔ ten o bɛ ne dabali ban kosɛbɛ silamɛya la tuma min na dɔnnibaa karisa ala m'o ci anw ma ala ye kira de ci anw ma ala ko an k'ale n'a ka kira de suit a bɛ faamu olu dɔnnibaaw ka kuma na fɛn damadamanin bɛ yen o ye olu jate k'a fɔ olu sen tɛ jaga la a fɛn fɔlɔ
o ye kɔɔri o y'a sɛbɛn k'a fɔ ko kɔɔri fana sen tɛ jaga la nka bishart f'a ka taa sɔrɔ dɔnnibaa minnu y'a fɔ a ka taa sɔrɔ o y'a mɛn kira de da parce que i b'a dɔn silamɛya la fikiwutigiw bɛ yen fikiwutigiw bɛ yen o ye alimami naani de ye alimami minnu dɔnna ni fikiw ye a fɔ ma français la jurisprudence religieuse olu ye alimami naani a dɔ kelen ye imam maliki ye o dɔnna ni fikiw ye o alimami naani na a dɔ ye imam shafi'i o dɔnna ni fikiw ye alimami naani na a dɔ ye ahmed bun hanbal o fana dɔnna ni fikiw ye a naani na o ye abu hanifata o alimami ba naani olu dɔnna ni fikiw de ye silamɛya la fikiw de kɔrɔ ye fɛn dɔ bɛ se ka fɔ kira tile la bi fɛn wɛrɛ bɛ bɔ min ma bɔ kira tile la donc hakiliw bɛ don a la ka kɔrɔ ɲini a la par exemple téléphone kira tile la i b'a sɔrɔ téléphone kun tɛ yen mais bi n'i ko i bɛ téléphone jugement kɛ ni kuranɛ ye voilà donc fikiw bɛ na o yɔrɔ de la n'o de ye ka hakili kɛ ka baara kɛ ka fɛn in ta k'a sigan kira ka kuma dɔ ma ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye donc o sen fɛ i b'a ye o ka kumaw bɛ se ka ɲɔgɔn diɲɛ siɲɛ caman imam maliki shafi'i abu hanifa ani ahmed bun hanbal o ka kumaw bɛ ɲɔgɔn diɲɛ siɲɛ hakɛ min na a ka ca maa minnu b'u dɔn olu b'a dɔn tigitigi ko can don donc pour que silamɛya kana kɛ fɔnkoɲɔgɔnya ye o de kama ne bɛ siran olu ka point de vue ɲɛ parce que ne ye imam maliki ta sisan ne y'ale ta fɔ ni dɔ ye shafi'i ta n'a y'a ta fɔ i bɛ taa sɔrɔ e ye min fɔ ni shafi'i tigi ye min fɔ kelen tɛ ni e ye abu hanifa ta k'i bɛ base o de kan ka kuma ni dɔ in ye imam maliki ta i bɛ taa sɔrɔ o fila ka kuma tɛ kelen ye o dun bɛɛ bɛ kan ka kuma ni silamɛya tɔgɔ ye o bɛ laban ni mun ye maafili o de kama n badenw ne bɛ n kɔlɔsi o kumakanw na pour que i ka kumaw kana ye ka ɲɔgɔn tiɲɛ pour que i ka kuma kana ye ka ala n'a kira ta jɛ a bɛ faamu donc olu fikiwtigiw kelenw de fɛ yen je pense bien a kan ka sɔrɔ kitabu kɔnɔ kitabu min ni a bɛ wele a ma ko elfawz wa najat elfawz wa najat o yɔrɔ de la a kan ka sɔrɔ a sɛbɛn bɛ yen si je me rappelle bien du livre en question ko jaga tɛ kɔɔri la nka n badenw o kuma in pour que a ka sɛbɛntiya fo dalilu de ka na k'a ye k'a fɔ ah effectivement a mɛnna kira muhamadu de da k'a fɔ jaga tɛ kɔɔri la o de y'a prévu ye n'o tɛ a mɛnna imam karisa da o non silamɛya la o kuma ka ca min kuma ka ca an k'o to yen ala n'a kira ye min fɔ o de ye sɔsɔbali ye a bɛ faamu donc o jaga o kɔɔri ko in na n baden nin ye o kuma ye an tɛmɛtɔ don n'an sela ɲɛfɛ n'ala sɔnna an bɛna tɔ walawala inshallah o kɔfɛ fana a dɔ ye yiriden o yiriden fana i bɛ taa sɔrɔ o dɔnnibaa kelenw dɔw ka kuma b'a jira ko jaga tɛ yiriden na a cayala o a dɔgɔyala o ko jaga t'a la mais par contre n'i y'o kumaw ta k'a lajɛ aw bɛ na ne ka kuma ye kun min na n y'a fɔ n ko n bɛ siran o kumakanw ye n'i y'o kuma ta k'a lajɛ jaga tɛ yiriden na n'i y'o kuma ta ka taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 6 aya 441 n'i fana taara o kuma ta k'o lajɛ o fana b'i dabali ban mun na sabu min fɔla o dɔnnibaaw fɛ ani min fɔla ala fɛ olu tɛ kelen ye nka ninnu ye dɔnnibaaw ye dɔnnibaa minnu ni maa caman b'i disi gosi n'o ye n'o m'a fɔ nin ye a tɔgɔ di imam maliki ye o b'a fɔ nin ye shafi'i ye walima nin ye ahmed bun hanbal walima nin ye abu hanifa c'est à dire maa caman sɔn bɛ o ye nka o n'a ta bɛɛ i bɛ se ka taa kuma dɔ sɔrɔ olu ka kuma na kuma min ni ala ta tɛ kelen ye o bɛ maa dabali ban nin y'a kuma dɔ ye n'o ye yiriden jaga ye par exemple mangoro walima lemuru walima namasa olu ka kuma y'a jira k'a fɔ hali n'o bɛɛ tɛ mais maaw kɔni bɛ sɔrɔ o cɛla minnu y'a défend ko jaga tɛ yiriden na wa o tɛ ustaz Berete ka hakilina ye ne ka hakilina tɛ silamɛya la dɛ ni n ko n ka hakilina tɛ ça veut dire que je suis pas d'accord avec ça mun na sabu fɛn dɔ tɛ se ka ye kuranɛ kɔnɔ maa wɛrɛ ka fɔ yɔrɔ wɛrɛ ko o tɛ diyagoya ye o bɛ gɛlɛya aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuranɛ dayɛlɛ dɛ a sura 6 a aya 441 kuranɛ sura 6 aya 441 ala ye mun fɔ ye a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko walladhi ansha'a jannatin ma'shurat
ghayra ma'shurat abe famu ala ko ibe jardin munui c'est-à-dire yiriden foro o yiriden foro la wa nakhla wa zar'a mukhtalifa aqluh ani abe sanaminke sanamimbeke inafo kaba ani nyo ani malo ulu be ko fedu wa zaytun wa ruman mutashabiha wa ghayra mutashabih wa qulu min samarih idha athmara wa atu haqqahu yawma hisadih alako alay ni famunu ko fa anye wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ina fo yirideun ani senefen kawka don ne bay ala ka fen dile anma ko bon ni o sela anga dumuni ke ula ni ga mangoro sela ibe dumuni ke ala ni ga namasa sela ibe dumuni ke ala ni ka kabakena sela ibe nyimini ke ala ni ka malo era sela ibe dumuni ke ala konga fa atu haqqahu yawma hisadih nga o yiride ninu ani o senefen ninu aye ajaka bo domina ni ayiride ninu tikela c'est-à-dire nayi o tiga ko la sago kaban ayo jaga bo do ni ye ala kuma kan qur'ana kono asran woro aya ke mabinan anikele donc ala min ko yiride ni senefen jaga ka bo ni doni ba were sorola ayo sabaka gafela ka fo jaga te yiride na aya o kuma ngoni fona sorombe ayo me ala da yoro do de la walma ayo a me kira da yoro do de la bara biseka ke no kuma yo tumba nga na tara soro meme ala da amame kira da yoro wore min ba yira ko jagata yiridina faqad kana kaziba c'est-à-dire que kuma inti tian kalondo abe famu donc mautika menetola do gafe ko no o kana filifo adama don yi anta metodo ambadon ni yiridon yi yiride munam be fenga yirela ni silamaya la ni jaga be bola kan walma ni jaga ti boli akan ni ayoro folay a joro ni jaga joro flanay jaga joro sabana oye jaga bi bon na folo qualité du medla ona folo kan ake suguya jumay donc ona folo suguya oti dore odi ni manye be jaga bon na folo la folo faga ta soro na folo ngasan okora e kana fo be jaga bo glo fere warla oye fuyi kana fo be jaga bo vinaigre fere warla oye fuyi vinaigre kon kana fo be jaga bo le fere warla lesogo fere warla oye fuyi kana fo be jaga bo drogue fere warla oye fuyi abe famwa kana fo be jaga bo fununa fere warla saba fula iye fununa e gloy wa fununa dona fen fena abeb se ga jate glofe buru bala wa buru tala de butugiti go buru bala de ani buru bala e bo jaga bo e bo dala jumema Allahu tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba ala ka sanu wa te foi fene sanu mante e glofere fununa glala ma fere ko war minaw kebe kla kebe jaga bo la e bo di jon madi ay kunta donle ni kunta do bana ay min don baraka ne oyi o de chantike ay abe famu donc na folo ka sanaya ala makobo la jaga la ko sabe na masana bleku o ikele aflana faga ta soro itaye na folo yi par exemple ebe do fe barala ebe mo mi fe barala sana na yelema tu te permets kotika warta ko e jaga boli aduma ordre dima ama fiye kake faudron ire de aketi hors sujet ika na folote foni atike dien dima jaga imbo note ika na folote ni ya bo ala bi jate na fo shwende abe famu o e fly asabana jaga be bon na folo la faka ta soro na folo e hake do soro hake do na folo ko soro o hake mbe na fo par exemple ni mishido akata soro mishi ay mishi bisa babo ni sagado akata soro ay saga binani bo ni nyamedo akata soro ay nyame durubo ni wardo akata soro ay diramo war keme flabo ona nyona odi ni sobui na folo ka so hakela donc absega fere concerné mais hagli ba to dafa no de anafolo kan ke sugu ya mi abe famu donc ni ajoro sabanai no e jaga walanda joro sabanai toujours ambe ntenena avril kaluk le duru samba flamgo anekele radio e Kaira FM la selikala oustaz Berté karamogo shariatki siga so lafia bugu koko ambadu nini mbola edu amena lege
jaga yɛrɛ bɛ bɔ cogo di jaga bɛ bɔ cogo min na an bɛna an da don o de la k'o walawala inshallah an b'a daminɛ jumɛn na zakat filibel o ye ɲaamɛ jaga ye n'an tilala ɲaamɛ ta la zakat fil ghanim o ye i n'a fɔ el-ghanam o bɛ n'a fɔ saga n'o bɔla yen an bɛna ni misiw ta ye n'o bɔla yen ni wagati m'an dɛsɛ an bɛna ni sɛnɛfɛnw ta ye o kɔfɛ ka na ni wari ani sanu o kɔfɛ ani zakatul fitri an bɛ dugawu de kɛ nin bɛɛ ka se ka kɛ wagati kɔnɔ sabu wagati man ca a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye o ye an bɛna kuma ɲaamɛ jaga kan ala n'a kɛra ye min fɔ o la i k'a dɔn ma duna khamsat min al-ibil fala zakata fi ni ɲaamɛ b'i bolo n'a tɛ 5 bɔ jaga tɛ a la tant que a tɛ ɲaamɛ 5 bɔ ni ɲaamɛ 1 don jaga t'a la ni ɲaamɛ 2 don jaga t'a la ni 3 don jaga t'a la ni 4 don jaga t'a la nka n'a ye 5 bɔ dun wa ma bayna khamsat wa 24 fa fi kulli khamsatin shatun n'a ye ɲaamɛ 5 bɔ k'a daminɛ ɲaamɛ 5 ka taa bila ɲaamɛ 24 ɲaamɛ 5 o ɲaamɛ 5 saga 1 ɲaamɛ 5 o ɲaamɛ 5 saga 1 o kɔrɔ ye k'a daminɛ ɲaamɛ 5 ka taa bila ɲaamɛ 9 o ye saga 1 k'a daminɛ ɲaamɛ 10 ka taa bila ɲaamɛ 14 o ye saga 2 ye k'a daminɛ ɲaamɛ 15 ka taa bila ɲaamɛ 20 o ye saga 3 ye k'a daminɛ ɲaamɛ 20 ka taa bila ɲaamɛ 24 a bɛ faamu k'a daminɛ 5 ka taa bila 9 o ye saga 1 ye k'a daminɛ 10 ka taa bila 14 o ye saga 2 ye k'a daminɛ 15 ka taa bila 19 o ye saga 3 ye k'a daminɛ 20 ka taa bila 24 o ye saga 4 o kɔrɔ ye ɲaamɛ 5 saga 1 o y'o jaga ye maintenant ni a tɛmɛna sisan 24 kan n'a tɛmɛna 24 kan ma bayna 25 wa 35 fa fiha makhad bintun makhad unsa wa ma bayna 66 أو 36 و45 ففيها بنت لبون أنثى وما بين 46 و60 ففيها حكة أو حكة وما بين 61 و75 ففيها جزع وما بين 76 و90 ففيها بنت لبون أنثى وما بين 90 و20 و100 ففيها حكة تركة الجمل فإذا زادت على ذلك ففي كل 40 بنت اللبون وفي كل 50 حكة ولم بديو نين يامي كلاس ماي ونفن إسلامية ماتماتيكي وإسلامية كالكولي donc nyame min ba ta mogani duru kata bla besabani duru o jaga be ben nyame demuso mi ye sangele soro nyame demuso mi ye sangele soro ka damene nyame mogani duru kata bla nyame besaba ani duru nyame demuso kele mi ye sangele dafale soro o mana boy ka damene nyame besabani woro kata bla nyame bina ni duru nyame demuso kele min be mi ye sanfla soro o yo jaga yi nyame demuso kele mi ye sanfla dafale soro abe famo ka damene sisan binani ani woro katabla bi woro nyame bina ni woro katabla nyame bi woro nyame demuso kele mimbe mi san sabasoro oyo jagai o hikatu yi abe famu donc adam na bi woro ani kele katabla bi wolovla ani duru nyame demuso mimbe mi san nani soro o jazai oyo jagai abe famu kadam na bi woro ni kele katabla bi wolovla ani duru donc maintenant kadam na bi wolovla ni woro katabla bi konontona oye binta labun onsa nyame demuso fla nga demuso in kele o kele akata soro abe san fla fla dafa kada mina bilo fla no woro kata bla bi kononto nyame demuso fla nga kele o kele akata soro ay san fla fla dafa kele o kele o ko fe dun kada mina bi kononto ani kele kata bla keme ani mogo donc oye nyame demuso fla nga demuso in kele on kele akata soro ay san saba dafa abe famu bi konontoni kele kata bla kemeni mogo o nyame demuso fla nga demuso in kele on kele akata soro ay san saba dafa donc na chala ni kemeni mogo yi
donc soit i ka jate kɛ 40 donc ɲamɛ 40 o ɲamɛ 40 ɲamɛ denmuso kelen min ye san 2 bɔ ɲamɛ 40 o ɲamɛ 40 ɲamɛ denmuso kelen min ye san 2 bɔ walima i ka jate kɛ 50 n'i ye jate kɛ 50 o kɔrɔ ɲamɛ 50 o ɲamɛ 50 ɲamɛ denmuso kelen min ye san 3 bɔ ɲamɛ 50 o ɲamɛ 50 ɲamɛ denmuso kelen min ye san 3 bɔ n'i y'a jate ye wa nin fana ye ɲamɛ jaga ye n badenw n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ se yɔrɔ min ma o ye sagaw ye o saga jaga ala ye min fɔ a la kira ye min fɔ a la saga jaga daminɛ o kɔrɔ jaga bɛ wajibiya saga kan tuma min o daminɛ ye saga 40 de ni saga 39 b'i bolo jaga t'a la 38 b'i bolo jaga t'a la nka n'a kɛla don min 40 pile donc k'a daminɛ 40 ka taa bila 120 o ye saga kelen ye o y'o jaga ye a bɛ faamu donc k'a daminɛ 121 ka taa bila 100 donc saga 2 o y'o jaga ye k'a daminɛ 201 ka taa bila 300 saga 3 o y'o jaga ye k'a daminɛ 301 ka taa bila 400 saga 4 o y'o jaga ye k'a daminɛ 401 ka taa bila 500 saga 5 o y'o jaga ye k'a daminɛ 501 ka taa bila 600 saga 6 o y'o jaga ye k'a daminɛ 601 ka taa bila 700 saga 7 o y'o jaga ye k'a daminɛ 701 ka taa bila 800 saga 8 o y'o jaga ye k'a daminɛ 801 ka taa bila 900 saga 9 o y'o jaga ye k'a daminɛ 901 ka taa bila 1000 saga 10 o y'o jaga ye donc saga fana jate o bɛ kɛ o jate kelen de la ka taa an badenw nin ye silamɛya ka calcul ye ani silamɛya mathématique ye donc f'a ka yira kɛnɛ kan ni jandon bɛ ala ta la walima ni jandon tɛ ala ta la fo o ka dɔn i bɛ taa sɔrɔ mathématique o kɛbaa ka ca nka n'i ye silamɛya mathématique d'u ma ko k'a kɛ caman bɛ dan sira la a bɛ faamu donc o ye nimakara ye silamɛya ma o ye mɔnɛ ye silamɛya ma ka taa ye k'a fɔ minnu yɛrɛ ko ye silamɛ ye a caman de bɛ yen minnu tɛ u yɛrɛ ka diinɛ o ka silamɛya calcul dɔn nin kan ka bɛn nin ma nin kan ka bɛn nin ma i b'o jɔ o tɛ se ka f'u yɛrɛ ye nka ha a tɛ ko i la i ka a bɛ gɛlɛya i k'a fɔ a dɔ ma ko kafiri dɛ pati a bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye a bɛ faamu wa donc ninnu ye fɛn ye i kan ka nin dɔn par cœur i n'a fɔ i b'i ka téléphone numéro dɔn cogo min wa ala kumakan don koyi lahara i bɛ ɲininka a la n kun t'a dɔn o kana m'i da lahara o tɛ se ka fɔ sabu i dankun ye i k'a dɔn de n'i t'a dɔn i b'a ɲɛɲini i ye fɛn caman dɔn min t'a la ko ye o e y'o dɔn cogo di i y'a ɲɛɲini de mun na i t'a la ta ɲɛɲini an badenw an ka bɔ saga ta la an ka taa min an ka taa misiw la o misiw fana na fanisabuha salasuna bakaratan wa ma bayna salasin wa 39 fa fiha tabi'un fa iza zadat wa balagat 40 wa ma bayna 40 wa 59 fa fiha musannamatun فإذا بلغت 60 ففيها تبعان فما بين 60 و 69 ففيها تبعان فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنمة فإذا زادت على ذلك ففي كل 30 تبيع وفي كل أو فإذا زادت على ذلك ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنمة أم بديون misiw ta la o ye ni misi ye misi 30 bɔ k'a daminɛ misi 30 ka taa bila misi 39 o jaga bi bɛn misiden min ye san kelen sɔrɔ misiden min ye san kelen sɔrɔ k'a daminɛ misi 30 ka taa bila misi 39 o y'o jaga ye donc n'a ye misi 40 bɔ dun misi 40 ka taa bila misi 59 o ye misiden min ye san 2 sɔrɔ musannamatun a dɔw yɛrɛ la a bɛ se ka caya ni san 2 ye dɔw ka jate la a bɛ faamu donc a daminɛ 40 ka taa bila 59 o y'o ye n'a ye 60 sɔrɔ dun tabi'an o ye misiden 2 ye o misiden kelen o kelen a bɛ taa sɔrɔ a ye san 1 sɔrɔ a bɛ faamu o ye k'a daminɛ 60 ka taa bila 69 n'a ye 70 pile sɔrɔ o ye misiden 2 ye kelen o ye san 1 ye tɔ kelen o ye san 2 ye donc n'a tɛmɛna 70 kan soit i ka jate kɛ 30 jate walima i ka jate kɛ 40 jate donc n'i y'a jate 30 o ye misiden kelen o kelen c'est à dire n'i y'a jate 30 a bɛ bɛn misi 30 o misi 30
misi dengele mi sangelen bo tabi'un misi bisaba misi dengele mi sangelen bo yo jagai na bola ola ni ya jate binanan misi binano misi binan misi dengele mi san fila bo yo jagai misi binano misi binan misi dengele mi san fila bo yo jagai musan namatun ayarab se ka cha san fila donere abi fam ambadiu ni ye misi utai na bola oro ladun amena se oro dumema o wari ani sanu ala yi min fo ola akira yi min fo ola sallallahu alaihi wa alihi wa sallama donc o sanina sanu ni sobu o kare jaga bi wajiba sanu kan tumami o ina ye miskala mugambo donc miskala peut-être à 7 mètres madola dinar mugan walma miskala mugan comme te sanu ko donc sabe amna fa be fo de mafana mutkale bon ta don ni o ya terme doy suna min sabe be o miskala de walma dinar do dinar mugana ni sanu sela oma walma miskala mugana donc jaga be wajibi akan tumamina ni san yelemana akan o khora ni ya maraka san yelema jaga be wajibi akan o ko fe fana ni ya warta wari tay diram wari kemefla ni ka wari o de bo ka san yelema kun jaga be wajibi akan diram wari kemefla o be ben sefa war juldema un dirham est égal à combien de francs CFA? Donc, mais il y aura petit expliqué, Mogomuni Gafé Dosan Netola, livre Munsabala Nyeratola, a livré une étude détaillée des notions islamiques par Ostaz Berté. Ni yorani na calcul la fin petit dobe o erreur calcul la. Donc ma yorani corriger au cas dont erreur donimbe aerola. Abe fam parce que ni yorani na sanu côté là. Anya ke ko sanu dinar mogan ko dinar duru o jagai o erreur de c'est une faute. Suna ate duru bo akanga na fu 0,5 dinar mais ate 5 dinar bo. Abe fam oye erreur petit do ko fo oye kele aflana waritala akon sabembe nega livre o kono ka fo kemefla par exemple o be jolema 1000 francs. Donc alors que ni kebe dirham converti francs CFA akanga calculer en francs CFA di ni ko kebe dinar kemefla ta kiba fo ko yanga kemefla anga kemefla iba yo 1000 francs de ote kemefla abe nyongo dien quoi a conversion tinya do dinar walma dirham war kemefla o kacha dorme kemefla o kacha kemefla parce que un dirham est égal à 60 francs CFA dirham kele ngame Maroc dirham de ma sabu ne yene ke me yen calcul do. Donc un dirham est égal à 60 francs CFA. Donc 200 dirhams est égal à 60 multiplié par 200. Ça fait 12 000 francs. Donc 12 000 francs. Ni dinar kele me ben. Dormetan ni flama. Dinar keme fla. Obe ben wafla ni kemenandema. Abe femme. Donc faut voir que c'est au niveau de là. 200 dirhams. Donc là c'est là au niveau là. Djaga bisoroka wajibe aka. Mais ne kuya calculer ni keme fla de keme flate. Oye ni ya ta nga bomana na terre à terre. Mais ni dirham converti à quand ben 12 000 francs. Donc au débat il y a 12 000 francs imbadi. Au di war damene war mi ni jaga be wajibi akan wafla ani kemenan. Donc ni wafla ni kemenani mara. Walma war mi ngacha wafla ni kemenani ka 100 éléments. Donc il ka don jaga be wajibi akan forcément ni 100 éléments na ikan ka jaga bo. Ngambadi no yoro bola edu. Abe calculer chogodi. O yoro lo shridi. Robo lo shri o koray ni wari nkla yoro tan ni ya kla yoro tan kla yoro kele ibo kla yoro nani o de robo lo shri un quart dixième ça veut dire 10 divisé par 10 ça fait 1 divisé par 4 0,25 donc 0,25 pour 10 maintenant ça fait combien pour cent? 0,25 pour 10, ça fait combien pour cent? Ça fait 2,5%. 2,5%, ça fait combien pour 200? Ça fait 5 pour 200. 5 pour 200. Donc, au 2,5%, au de pourcentage, au de robo shuri arabukana, un quart dixième. C'est-à-dire 1 divisé par 4 dixième. 1 divisé par 4, ça fait 0,25 dixième. Donc, 0,25%,
0,25 pour 10 plutôt, c'est-à-dire 0,25 dixième, ça fait 2,5%. Donc 2,5% na calculer tu vois là-bas là. Ni ka wari ni sobu soro, okora wafla ni kemana ni ka elo sans fait dirham na. Donc dirham na oui kema fly. Mais ni a converti franc CFA, akanga be 12 000 nyongona de ma, tuma dola bisega jigit, tuma dola bisega yele. Donc ni ba calculer, ika war be ben hakemima, ibo class sigero matan, ouais calculer modèle follow. Ni par exemple ni wa keme bibolo. Ni wa keme clan sigero matan ouais wa joli. Ote watai, do watai na ebo clan sigero manan. Ouais joli. Wata mana class sigero nan ouais wafla ni keme dure. Do ba ira wa keme, obebe wafla ani keme dure de ma. Donc il bisa calculer fana wafla biduru ouais jagai. Wafla biduru ouais jagai. Walma wafla ni keme nan wafla ni keme nan bioro ouais jagai. Mais ni a calcul follow. No de kika na follow ta ka diviser par 10 d'abord. Ni a divisé par 10. Donc il est unité kelenta. C'est-à-dire que 500 000 divisé par 10, ça fait 50 000. Donc maintenant, 50 000, il faut diviser par 4. 50 000 divisé par 4. Avec femme, donc le résultat mindima, odo jagai. Donc il y a 1 million d'eau. Il y a 1 million d'eau divisé par 10. Il y a divisé par 10. Donc il y a kelenta. Par kelenta, il faut diviser par 4. Odo robolo shuri. Le résultat mindima, oye, ojabi. Avec femme. Donc soit il faut calculer une chocolat, ou il faut calculer en pourcentage. Pourcentage correct. Na donne 2,5% de l'eau. Donc, ni na follow 500 000 wakeme. Et bien 500 000 ta multiplié par 2,5 divisé par 10. Wakeme, sigurama fla, burburu duru. Kakla ko divisé par 100. Mais mathématiques, donc le résultat mindima, oyo kele. Ni ka wari par exemple 500 millions. Et bien 500 millions ta multiplié par 2,5 divisé par 100. Le résultat mindima automatique, oyo jagai. Avec femme, donc nié, wartai. Donc ça nous a la même chose. Ni dinar mourant aussi ça. Il va à 20 dirhams divisé par 10. Ça fait combien? Ça fait 2 dirhams. 2 dinars plutôt. Donc 2 dinars divisé par 4. Ça fait combien? 0,50 dinars. Oya calculer tout folloy. Donc à Kachao, à Kadoro, à calculer. Walma, il sait qu'à ta 6 en pourcentage. Ça fait 20 multiplié par 2,5. Parce que Djaga, Wari, en essayant à bel pourcentage qu'il est en rouble sur de 2,5%. Ça fait 5 pour 200. Donc, ni dinar binanta. Il sait que 40 dinars multiplié par 2,5 divisé par 100. Le résultat m'indique oui. Ni 100 dinars de dos. Sanou. Il va que 100 multiplié par 2,5 divisé par 100. Donc, au bemindima. Oui. Sanou taille. En bas d'un. On aura boilé un café. Amène à ses mima. Oui, c'est fait oui. O senefin fanana kama anya fo chugo mina ala yiride njate afe nga senefin yiride ani nyo ani tiga ani sho ani ku ani pomme de terre on la nyo na jati wajibe o kanfio fa kata sura niveau do de soro au niveau yi afo ma ko khamsatu awsuq o de wusugu dure wal wusqu situna sa'a wa sa'u 4 أمداد والمد ملء اليدين متوسطين. Donc awsuku oye wusukuye oye oduruye mais wusuku kele obe ben so bioro de mo situna soa so bioro so nyekene nunu yesumani mene de kirakle la kishine mabaye sumani mene munun kon dombe mais amena converti en kilogrammes pour que abisika don chogomi. Donc ni situna soata so'u bibbe 4 amdad oye muddu nyenani muddu nyekeli wal muddu mul ulyadain mutawassitatain muddu nyekeli bibbe tige flafa nyenande bon. Donc o jate encore jumay o kore ega tiga wal meka sho wal meka kaba wal ma ika bimri ika sanyo ika malo pour que abese jaga niveau ma ou bien ka yiride pour que abese jaga niveau ma foka wusugu duru de soro wusugu kelembe ben joli masisa ni ata ka lage wusugu kelembe ben tige flafa nyenani o sikero mabioro o de wusugu kelen donc tige flafa nyenani o sikero mabioro tige flafa nyenani
o bɛ bɛn joli ma kilo joli tigɛ fila fa ɲɛ kelen o de ye mudu ye mais sɔɔw o ye tigɛ fila fa ɲɛ naani tigɛ fila fa ɲɛ naani o de ye sɔɔw ye donc n'i ye tigɛ fila fa ɲɛ naani an k'o kɛ kilo kelen tigɛw tɛ kelen a bɛ se ka caya n'a ye comme a bɛ se ka dɔgɔya n'a ye mais estimons que supposons que ce soit 1 kilo tigɛ fila fa ɲɛ naani o ka kɛ sɔɔw ye donc maintenant o sigiyɔrɔma 60 o bɛ kilo joli ma kan ka bɛn kilo 60 ma donc a bɛ k'i n'a fɔ wosugu kelen o bɛ k'i n'a fɔ o jate bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kilo 60 ɲɔgɔn na wosugu ɲɛ kelen kilo 60 ɲɔgɔn na alors que jaga kan ka bɛn o sigiyɔrɔma 5 de ma pour que ɲɔ ka se jaga niveau la f'a ka se o sigiyɔrɔma 5 de ma o kɔrɔ ye si 1 kilo multiplié par 60 donc ça fait 60 kilos et encore 60 kilos multiplié par 5 ça fait combien 300 kilos parce que sɔɔw o ye tigɛ fila fa ɲɛ naani an k'o kɛ kilo kelen o sigiyɔrɔma 60 o de bɛ wosugu kelen ma an k'o kɛ kilo 60 ye approximativement o ye gɛlɛ a bɛ se ka jigin a bɛ se ka yɛlɛ n'o kɛra kilo 60 ye o ye wosugu kelen ye or jaga ka wajibiya ɲɔ kan a bɛ taa fo wosugu 5 de la o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ i bɛ 60 in sigiyɔrɔma fo 5 o bɛɛ joli ma kilo 300 o ye 100 kilo 3 ɲɔgɔnna de donc a bɛ se ka yɛlɛ comme a bɛ se ka jigin comme n y'a fɔ cogo min a ma suma quoi mais estimation de do donc ça varie entre 250 ou bien 300 comme ça kilos ka taa bila 350 400 comme ça a bɛ dépend donc n'i ka ɲɔ sela o hakɛ la sɔɔ 5 a tɔgɔ de wosugu 5 donc jaga bɛ wajibiya kan donc ɲɔ fana sɛnɛni o ye catégorie 2 ye fo ka taa se jardin fana sɛnɛni ma catégorie 2 catégorie fɔlɔ o ye san ye min ɲɛ a fɔ ma o ushuru san ye min ɲɛ o kɔrɔ ye san yɛrɛ nana ka min ɲɛ o y'o ye ou bien i ka jardin san de nana k'a ɲɛ o y'o ye o ye ushuru ye o b'a yira n'i y'i ka ɲɔ tila tilayɔrɔ 10 tilayɔrɔ kelen dafalen o ye ala ta ye n'i y'a tila tilayɔrɔ 10 tilayɔrɔ kelen dafalen o ye ala ta ye el ushuru a bɛ faamu o kɔrɔ n'i ka ɲɔ bɛnna par exemple 100 kilos 100 kilos multiplié par 10 par exemple 100 kilos multiplié par 10 donc ça veut dire que min bɛ réservé ala ye o ye i n'a fɔ 100 kilos par exemple el ushuru i bɛ quantité min sɔrɔ i b'o diviser par 10 ni bɔrɔ 10 don i bɛ bɔrɔ 10 in tilan i b'o bɔrɔ 10 in tilan 10 o kɔrɔ bɔrɔ kelen o ye ala ta ye o ye ni 100 de y'a ɲɛ a fɔ ma ko el ushuru n'i yɛrɛ y'a suma boîte la n'a kɛra boîte ɲɛ 9 ɲɛ 9 ɲɛ 10 i b'o don ala kun n'i y'a suma bɔrɔ la bɔrɔ 9 bɔrɔ 9 bɔrɔ 10 i b'o don ala kun o kɛra 100 kilo bɔrɔ ye o kɛra 50 kilo ye sumani kɔnɔna a bɛ varier f'i ka ɲɔ ka taa suma k'a ban cogo min yiridenw fana n'i kɛ bɛ yiridenw feere walima o jaga bɔ ka sɔrɔ a ma feere o y'o cogoya kelen fana ye el ushuru parce que san de y'a ɲɛ mais i ma arrosé i ma ji san k'a ɲɛ donc n'i k'i b'a a fɛngɛ ani ɲɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ position kelen na soit i ka jaga bɔ ka taa sɔrɔ i m'a feere o y'a yiridenlama jaga ye mais n'i y'a feere dun n'i y'a feere a kɔni bɛ don wari kandali de kɔnɔ sisan soit i ka yiriden ninnu jaga bɔ a danna k'a dama feere ka sɔrɔ a n'i ta ma feere ɲɔgɔn fɛ o ye possibilité ye ni min yɔrɔ nɔgɔyalen i bolo a bɛ faamu an badenw nin ye sɛnɛfɛnw ta ye wa nin fana ye ni san de nana k'a ɲɛ mais n'a kɛra k'i ye ji de san k'i ka malo arrosé walima i ye ji san ka musaka bɔ k'i ka sɛnɛfɛnw kɛ o ye nisful ushuru ye o kɔrɔ ye n'i y'a tila tilayɔrɔ 10 kelen o tɛ da ala ma bele dɛ sabu e ye dépense kɛ i ka ɲɔ na i b'o tila cɛ ma donc 10 in tilalen cɛ ma tilankɛ o ye e ta ye tilankɛ o ye ala ta ye c'est à dire 1 demi dixième n'i y'a tilan cɛ ma 10 n'i ye 10 in tilan donc kelen i b'o tilan cɛ ma o b'a sɔrɔ san ma na k'i ka ɲɔ ɲɛ mais i yɛrɛ de ye ji san k'a ɲɛ a bɛ faamu donc n'o kɛra an badenw nin ye sɛnɛfɛnw ta ye an bɛna min kɛ sisan an bɛ ligne de bila direct la parce que parfois e min b'a fɔ a bɛ se ka kɛ i da bɛ fili ka dɔ fɔ tuma dɔ la ka taa sɔrɔ min t'i hakili la o ye lapsus ye o ye erreur ye et moi je ne suis ni Dieu ni ange ni prophète ne tɛ ala ye ne tɛ mɛlɛkɛ ye n tɛ kira yɛrɛ ye ça veut dire que n kumatɔla bɛ se ka fili o ye l'erreur est humaine donc nɛgɛjuru bɛ bila pour que en cas
doni ba munun kloban kana nin kembe ka mifo nin daflila o ka fo jona jona anga corriger pour que a resrelendo akana to barala mauka baraka ne ka tasro filibala nege juru mogani kele biolovla no woro biolovla ni fla bishege an wolovla abe fam donc fin fait pour la depuis damine à table la fossi sana be ka kuma ni mi mayoro mi famu walma ni mi ya ye ustaz berte mi fo yoro mina no tai comme ambe ni bela na ya fuye ngoma mankala qur'ana na o chama kaba ko ya nga qui vivra verra amena yo ni chando ni kalondo afliteo parce que ne bolé flaga ne fin fo awi au ta chérie même un bout de papier ka fal papier son fara nyona de bembolo kon kembe ka sabala ka to ka lagay o tala de ne bay ngolodi abe fam abe ngoloi fin fo itala ko mimbe en papier la ou bien sabel fena kon sigimbe ka min lagay ka soro ka to ka fo awi o tene del nan ko wajulu saraka mo kan kili biolov la noro biolov la nifla bishegi an wolovla dona bo chugala ibsega erreur do ket madola kata soro imabo akalama hotela nyini to ni mi ado erreur bala o ka kuma jona jona pour que mago kana fli ala ka dinana mago ni kele biolovla no woro biolovla ni fla bishegi an wolovla ambadiu sarabla la bay nga yoronu kunguru ni mimbe bien tenay avril kaluk le duru samba fla mago ni kele radio e kairai 102.0 la selikala Ostaz Berti ala kawaraba murutile karamogo shariatigi sigaso lafia bugo koko yoranu kunguru ni membe na mo ke ka wakati to dafa ko zakatul fitri lambadio o fanana kuma do be o zakatul fitri la mimbe ma blaki yere nyininga o be dépend kuma foto ko fe parce que awka don ni kira kuma na kisin na mabayi aka kuma obe famu ni akili aka kuma obe famu ni doni mogani kele biolovla no woro biolovla no fla bishegi an wolovla assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam an global oui berte do wala no segini ni Allô? Global la min bi bula fo. Aha. Yala far iko farni yala funu fa yala obe jadi blofa. Mena jabi sisan inshallah. Ha? E ba tike mena jabi sisan. Ah, okay. Aga nyene ngale mi ko yala ne ko fununa ko est-ce que fununa bi jati glofe wa. O jabi mi mbadon. Ne da fa o ye vinegri. Aglana ka ba gulo de la abe fam c'est pourquoi au vinaigre islamé la haramdo o ikelen aflana fununa aglana ka ba bière de la glo et puis bière simple était bière en fermentation ibo do glo kumule ere na kumuna fa be wulit maminde olu nyongona o fununa glambe ka ba de la ko foronto boro me o men ya da koko ko abe munge abi blaga tuso o fin ka glan ka bo glo farmanao ke ko do dominu fin de la ko do kana ta o fe o be se ka ke o de kama ni funna ke farni na niya goshi ni abla ka wula ere man net adola abikina fa be wuli ka datu lambo mo ba wuli ngo glo de no e glo baraka o be baljon de la ni glo komuna abike chukoti ngonta yele don ta do abike chukoti memba don tikitiki aka on sora be funundi na be funu mo ya togoda mo ye do en togoda ko fununa parce que glana ka bo fin de la mbe funu e bierde ni o do fa mina o to contaminer donc buru bete ngato bete mbadeu abe fama c'est-à-dire que ni ko balo ka ke na fa la ko chugo mina ma chama bi ne ko mina koy parce que ebita dumi soro ko buru te do akono bi mallaya o be jate de alors que buru na funna de bala o funna e fanna glana ka bo glo de la ita kalama e bola kalama e be fele min tike botike mo gani kele biolovla no woro biolovla no fla bishega no wolovla ambadeu wakati koni nanijo amandinye kal une seconde ta wala erla erminte nyara ka eri par conséquent on est obligé malgré nous-mêmes kabita joya donc chine don doy na la e chine ran ana comme ne kuma fenga zakatul fitri ka kuma o kan doni yora mina
a fɔla dɔw fɛ ko kira ko zakatul fitri k'a bɛ wajibiya hali denmisɛnnin kan min bɛ si min na walima hali den min bɛ a ba kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ko parce que kira ko a bɛ wajibiya denmisɛnnin maakɔrɔ kan o kuma in n'i y'o ta k'o lajɛ ka ala kumakan dɔ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ baara bɛ yen ala ko ale ti doni da nin kan a tɛ se doni min kɔrɔ o bɛ faamu wa a ti doni da nin kan a tɛ se doni min kɔrɔ n'a fɔla den simin den min ma san kelen sɔrɔ ko zakatul fitri k'a ka wajibiya kan tigɛ fila fa ɲɛ naani simin den o bɛ tigɛ fila fa ɲɛ naani bɔ min point d'interrogation a bɛ faamu suratul bakara a aya 286 c'est-à-dire aya laban ala ko ale tɛ nin da adamaden kan doni da adamaden kan a tɛ se min kɔrɔ a dɔn ni zakatul fitri n'a wajibiyala den kan sisan den min tɛ san fila bɔ walima min tɛ hali san kelen ɲuman bɔ san bɛ ɲɔgɔn ɲininka o b'o wari bɔ min k'a b'o san ɲininkali de don n b'a fɔ kalon don n b'a fɔ can don mais n ko de an bɛɛ ka hakili don a la an k'a lajɛ parce que kuma min de don kira y'a fɔ mais lors de la pratique ça peut semer des mélanges n badenw n'a fɔla denmisɛn e ye cɛkɔrɔba san 60 ye i ye san 70 i den dɔ bɛ yen o ye san 15 e n'ale jɔn ye denmisɛn ye i den min bɛ san 15 kɔni ye denmisɛn ye o tɛ wa e ye san 80 i den ye san 20 e n'ale jɔn de ka bɔ e ka bɔ i den ka dɔgɔ o ye kɛbiru ye e ye kɛbiru ye den ye sɔgiru ye kɔrɔ in bɛ se ka faamu ka da o kan a bɛ faamu donc mais n'a fɔla sɔgiru qualité fila ye denyɛrɛnin b'a la o ye sɔgiru ye wa den fana min balikuya min ma kɔrɔ cɛmisɛn quoi un jeune homme fana bɛ se ka jate sɔgiru fɛ a bɛ faamu donc n tɛna jugement kɛ nin na n t'a fɔ min fɔla can don min fɔla can tɛ sabu heure y'an sɔrɔ yan n tɛ se ka a walawala ka s'a dan na donc n tɛna n yɛrɛ bila a walawalali la n kana na don wali heure la a bɛ faamu mais fɛn min de don bɛɛ k'i hakili jagabɔ n'ala ye wagati wɛrɛ yira n na n'an kumana kan o don n'an yɛrɛ ma kuma kan an b'a ɲɛɲini waati wɛrɛ a bɛ faamu donc ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru numéro o ye 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 o ye orange ye o fana de ye n ka whatsapp numéro ye donc bi ye ntɛnɛ ye n'ala ye sini yira n na avril kalo tile 6 tarata inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan radio Kayira wassalamu alaikum warahmatullah. Siraka bo karamoko berite doni Siraka bo isazi berite doni Siraka bo kurane tigibin doni Siraka bo adisa tigibin doni Siraka bo kabago tigibin Nesu kame isazi berite mo Nesu kame kurane tigibin Karamoko tante wa Nejeli kame isazi berite mo Karamoko tante wo isazi berite yo che alade sugo da illa che kirade sugo da illa iyere ku